Ubatizo wa kweli ni ule wa Yesu Kristo, kazamishwa ndani ya maji mengi na Yohana pale Yordani, kazamishwa ndani ya maji mengi na Yohana pale Yordani. Usipotoshwe na Shetani, soma Biblia yako kwa Roho uelimike. Ubatizo ni moja, ubatizo wa Kristo, ndiyo kweli ndugu, sidanganywe. Ubatizo ni moja, ubatizo wa Kristo, ndiyo kweli ndugu, sidanganywe. Safari kwenda mbinguni kuna njia moja tu, kwake Yesu Kristo Mwokozi wetu. Chaguo leo litafika kwa Baba, kwake Yesu Kristo Mwokozi wetu. Chaguo leo litafika kwa Baba. Usipotoshwe na Shetani, soma Biblia yako kwa Roho uelimike. Ubatizo ni moja, ubatizo wa Kristo, ndiyo kweli ndugu, sidanganywe. Ubatizo ni moja, ubatizo wa Kristo, ndiyo kweli ndugu, sidanganywe. Fanya uamuzi kama bado mlango wa rehema kufungwa. Jisalimishe kwa Kristo ukasafishwe, uwe kama theluji. Kwa upendo angoja, kwa upole abisha, atakupa